बालाखिर आर्मी एक्ट सुप्रीम कोर्ट से होता हुआ पार्लियामेंट में पहुंचा। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी का ये मौक़िफ़ रहा है कि पार्लियामेंट में मामलात हल होने चाहिए और बिलावल भुट्टो साहब ने इस हवाले से मौक़िफ़ भी अख्तियार किया है, लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब नाराज़ से नज़र आ रहे हैं। वैसे तो मुस्लिम लीग नून ने गैर मशरूत तौर पर हिमायत का ऐलान पहले ही कर दिया है। करतारपुर में मौजूद हैं, 5 साल से वो यहीं पे हूँ। मुझे हैरानगी है अगर वो 5 साल से वहाँ था। सुप्रीम कोर्ट में चले गए। वजीर आजम मुल्क में इंसाफ कायम करता है। वैसे तो आर्मी एक्ट का मामला पार्लियामेंट के अंदर कौमी असम्बली और सेनेट की डिफेंस कमेटी से मंजूर होकर पार्लियामेंट के अंदर पहुंचा, कौमी असम्बली के अंदर पहुंचा है, लेकिन पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी इस हवाले से यानी कि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब समझ रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून ने पहले ही फैसला कर लिया, गैर मशरूत तौर पे फैसला कर लिया, इस हवाले से अपना मौक़िफ़ उन्होंने ले लिया। तो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी बिलावल भुट्टो साहब के मुताबिक के अगर मुस्लिम लीग नून राब्ता करती और मुश्तरका तौर पे कोई सूरत हाल होती तो और बात थी, लेकिन क्योंकि वो पहले फैसला ले चुके, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी का इस हवाले से अपना स्टांस था। आइए सुनिए कि बिलावल भुट्टो साहब इस हवाले से क्या कह रहे हैं। PTI ने अपना कैबिनेट से आर्मी एक्ट को अप्रूव भी करवाया और मुस्लिम लीग नवाज ने अनकंडीशनल सपोर्ट भी कल ऐलान किया था। इसके ये हमें पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी को लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ने इस फैसले पे ऑन बोर्ड नहीं लिया था। मैं समझता हूँ कि अगर हमें ऑन बोर्ड लिया जाता, अगर ऑपोजिशन पार्टीज को एक पेज पे राय देते तो ये बेहतर होता। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के पास नेशनल असेंबली में 52 मेंबर्स हैं। इन 52 वोट्स के साथ मैं ना एक फुल स्टॉप ना ही एक कॉमा इस बिल में तब्दील कर सकता हूँ। मैं समझता हूँ कि वो गलतियाँ जो हुकूमत ने नोटिफिकेशन की प्रोसेस में करवाए थे, वो गलतियाँ अब फिर से ना हो। जब ये तो था बिलावल भुट्टो साहब का मौक़िफ़, लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं वो नाराज़ से नज़र आ रहे हैं। वो हिमायत ना करने का फैसला कर चुके हैं और साथ में अपना मौक़िफ़ भी सामने रखते हुए नज़र आ रहे हैं। वो पार्लियामेंट के अंदर आने के बावजूद यानी कि आर्मी एक्ट का इशू जो है वो पार्लियामानी कमेटी, डिफेंस कमेटी के अंदर और कौमी असम्बली के अंदर और सेनेट के ज़ाहिर सेनेट के पास जाएगा ये सारा इशू, लेकिन मौलाना साहब समझ रहे हैं कि JUI को हिमायत नहीं करनी चाहिए। मौलाना साहब नाराज़ से नज़र आ रहे हैं। सुनिए कि मौलाना फजल रहमान साहब क्या कह रहे हैं। ऐसी असम्बली जो अवाम का मैंडेट चोरी करके बनाया गया हो, जिसको तमाम सियासी जमातें, अपोजिशन की तमाम जमातें मुस्तरद कर चुकी हों, नए इलेक्शन का मुतालबा कर चुकी हों, इस तरह की कानून साजी के लिए हम इस तरह की असम्बली को कानून साजी का हक नहीं दे सकते। मौलाना फजल रहमान साहब का आर्मी एक्ट के हवाले से अपना मौक़िफ़ है, लेकिन साथ में ये सूरत हाल हम डिस्कस करना चाह रहे हैं कि फिर अपोजिशन का जो मुश्तरका प्लान था, रहबर कमेटी के मामला थे और इस तरह के जो मामलात जिनको हम ये कहें कि वो अपोजिशन के प्लेटफॉर्म से आगे बढ़ने थे, फिर उनका क्या हुआ। यानी कि आप अगर मौलाना फजल रहमान साहब को आज सुनिए कि मौलाना फजल रहमान साहब समझ रहे हैं कि पहले दिन से ही वो समझ रहे हैं कि इलेक्शन जो है वो साफ शफाफ नहीं है, तो पार्लियामेंट के मौजूदा मैंडेट को तस्लीम नहीं करते। लेकिन अगर हम देखें कि मौलाना फजल रहमान साहब की पार्टी जो है वो एक हवाले से असेंबली के अंदर भी मौजूद है और साथ में हम ये भी देख रहे हैं कि जब सदारती इलेक्शन का मामला हुआ, आरिफ अलवी साहब सदर हुए, तब भी हमने देखा कि JUI का एक बड़ा और वाज़ेह मौक़िफ़ सामने था और एक्टिव मौक़िफ़ मौलाना फजल रहमान साहब ने खुद अख्तियार किया हुआ था। वो बिज़ाते खुद इस इलेक्शन के अंदर इन्वॉल्व थे और साथ में हम ये भी देख रहे हैं कि जब रहबर कमेटी का मामला आया कि धरना देना है मौलाना फजल रहमान साहब को, तो धरने का ऐलान यानी धरने की जो टाइम
کے حوالے سے معاملات طے کرنے تھے، ٹائمنگ کے حوالے سے کہ دھرنا کس دن اور کس مہینے کے اندر ہونا چاہیے، وہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے خود طے کر لیا اور رہبر کمیٹی کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا۔ اور جب دھرنے کا اختتام ہوا تو حکومتی مذاکراتی ٹیم مولانا فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے یعنی رہبر کمیٹی کے ساتھ مذاکرات میں مشغول رہی، لیکن نتائج کیا نکلے وہ بھی ابھی دیکھنا ہے۔ اور جب یہ موجودہ صورتحال سامنے آئی تو ایک موقف یہ اختیار کیا گیا کہ کیونکہ راتوں رات یہ فیصلے ہونے لگے تو اپوزیشن کو بیٹھ کے معاملات حل کرنے کے حوالے سے ٹائم ہی نہیں ملا، لیکن یہ معاملہ تو سپریم کورٹ سے پارلیمنٹ پہنچا تھا آرمی ایکٹ کا، تو ٹائم تو ہمارے پاس تھا۔ اور ساتھ میں یہ صورتحال بھی آپ دیکھیں کہ جب حکومتی مذاکراتی ٹیم بلاول بھٹو صاحب سے جا کے زرداری ہاؤس میں ملاقات کر سکتی ہے تو پھر اپوزیشن مشترکہ طور پہ حکمت عملی کیوں نہیں اختیار کر سکتی؟ اپوزیشن لیڈر جو ہیں شہباز شریف صاحب وہ لندن میں ہیں اور خواجہ آصف صاحب کو یہاں سے لندن جانا پڑتا ہے، اور وہاں سے جب وہ واپس آتے ہیں تو ان کا ایک اپنا موقف ہوتا ہے، بیانے کی صورتحال ایک اپنی ہوتی ہے۔ اور بلاول بھٹو صاحب یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ کیونکہ مسلم لیگ نون نے غیر مشروط طور پہ اعلان کر دیا، پیپلز پارٹی کا اپنا اسٹانس تھا کہ جمہوری سسٹم جو ہے وہ تقویت پکڑے، وہ طاقت اختیار کرے، پارلیمنٹ طاقت اختیار کرے، کیونکہ یہ معاملہ ڈیفنس کمیٹی میں آیا، پارلیمنٹ میں آیا تو ان کا اپنا ایک موقف ہے اور ان کو ایک کامیابی ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہے۔ لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب کا آپ نے موقف سن لیا، تو میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ پھر رہبر کمیٹی کا کیا ہوگا جب مولانا صاحب احتجاج کرتے ہوئے نظر آئیں، جب مسلم لیگ نون غیر مشروط طور پہ پہلے ہی حمایت کا اعلان کر دے اور بلاول بھٹو صاحب ایک صورت اختیار کرتے ہوئے نظر آئے کہ مسلم لیگ نون نے پہلے ہی اعلان کر دیا، تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رہبر کمیٹی یا اپوزیشن کا جو مشترکہ اعلان ہونا چاہیے تھا یا پلیٹ فارم ہونا چاہیے تھا، پھر رہبر کمیٹی اور اپوزیشن کے مشترکہ پلیٹ فارم کا کیا بنے گا جب بلاول بھٹو صاحب پہلے پریس کانفرنس کے اندر یعنی 2-3 دن پہلے جب پریس کانفرنس کرتے ہوئے نظر آئے کہ شہباز شریف صاحب اپوزیشن لیڈر ہیں، اہم پوسٹ یعنی اہم ریسپانسبلٹی جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کے پاس ہے تو ضرور واپس آئیں گے، تو پھر وہ کب واپس آئیں گے؟ تو بہت سارے سوالات آرمی ایکٹ کے اندر جہاں ہم ڈسکس کر رہے ہیں وہاں پر یہ بھی سوال اٹھا رہے ہیں کہ پھر رہبر کمیٹی کو خداحافظی کر دیں، کیونکہ اپوزیشن کا جو مشترکہ پلیٹ فارم تھا وہاں تو ہمیں کوئی چیز مشترکہ نظر نہیں آئی، الگ الگ چیز نظر آئی، تو پھر رہبر کمیٹی کو خداحافظی کر دیں۔